जेते धनी हेई थाउ ना काहेकि जिए जेते सुंदर दिशी थाउ ना काहेकि आम पाई बड़ केवल सेही मनीष जिए आम विपद समय रे आम पाखरे ठिया होई आमको साहाय्य करे। ओम विष्णवे नम। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करनांती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 जुलाई मास 27 तारीख उड़िया श्रावण मास 12 दिन रविवार शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि जहाँ रात्रि 12:14 पर्यंत रहुची। तापरे चतुर्थी तिथि आरंभ होउची। आज मघा नक्षत्र जहाँ संध्या 6:23 पर्यंत रहुची। तापरे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होउची। आज चंद्र सिंह राशि रे अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:22 रे। सही बड़ी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:20 रे। आज जहाँ की जुग्नि रही अग्नि कोणे रात्रि 12:14 पर नैऋत्य कोणे जुग्नि रहिबो। आज घात चंद्र रही कर्कट राशि व्यक्तिंकर व मकर राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रही जहाँ की मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष फल रहुची कृषि संतान हानि। आज तृतीय रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रही पुटुल तत्सहित रविवार जोगु आमिष बीरी मसूरी अदा निम दुग्ध जातीय खाद्य भोजन निषेध रही। आजिर शुभ वार्ता जो मानकर रवि महादशा अंतर्दशा रहुची तत्सहित कुंडली रे रवि ग्रह खराब दृष्टि देखुचंती तेबे आपण माने एही उपायटे करि परिबे जहा कि रविवार दिन सूर्य देवंकु प्राप्त स्नान परे जहा कि तंबा पात्र रे पानी सहित किछि गंगा पानी मिसई तत्सहित सेथिरे मंदार फूलटे मिसई एवं साथिरे टिके कुकुम दियंतु एवं सूर्य देवंकु अर्घ दियंतु। देखिबे आपणक जीवन रे जो सूर्य देवंकर समस्या रहुची जहा कि रवि ग्रह समस्या देउची ताहा आपणकर प्रभाव कमी जीवो एवं समस्त प्रकार कष्टरू आपण माने निवृत्ति पाइबे। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 9:59 रु दिबा 1:19 मध्य रही 12 बेला सहित काल बेला। सही बड़ी दिबा 4:44 रु संध्या 6:21 मध्य रही राहु काल जुग जहा कि राहु काल 12 बेला एवं काल बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु 6:09 मध्य रही शुभ बेला। सही बड़ी दिबा 1:20 रु दिबा 1:51 मध्य रही शुभ बेला। सही बड़ी संध्या 7:03 रु रात्रि 8:56 मध्य रही शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ विशेष भल दिन होई न पारे। आपणଙ୍କର मानसिक अशांति परिवेश सृष्टि होई पारे। मनर चिंताग्रस्त आसी पारे। परिवेश आपणको भल सुहाइला भलिया होई न पारे। कौनसी कार्य रे आपणको सफलता मिलिबा भारी कष्टकर होई पारे। तेणु मेष राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य आपणको सावधान सहकारे करिवार आवश्यकता रही। दैनंदिन कार्य रे यह अधिक प्रभाव देखिबार संभावना रहुची। आज मेष राशि व्यक्ति पूर्वरु ऑफिस जनित कार्य नहीं
ଆପଣ ଆଜି ଆହୁରି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯଦି ହଉଛି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଟିକେ ଉଦାରତା ଭାବନା ଆସିପାରେ। ସେ ଭାବନାଟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସଦାବେଳେ ମନକୁ ସଜାଗ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟତା ଅଗ୍ରଗତି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ ଜନିତ ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଏବଂ ନିଜର ଦବଦବା ବଢିବେ। ତେବେ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପାଠ ପଢାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଜାହିର ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରୀତି ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ କିଛି ଲାଭ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି, ବା କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆଜି ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯାହାକି ଶୁଭଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷଣ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ।
जहाँ आपणक भाग्य चक्रु जना पड़ुछि। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति जहाँकि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य आज अति उत्तम जुगरे रहिछि। तेबे आज राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति माने निश्चित निजर भाग्य एवं मान सम्मान आपणकर वृद्धि हबार पूर्ण सुजोग रहुछि, जहाँकि निजर प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण उत्तम जुग बनाउछि। तेबे आज जहाँकि मिथुन राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आपणक पई आज भल दिन हेबो। तेबे आज नूतन प्रेम वार्तालाप करिवा पई पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज स्वामी स्त्री भितर भल संपर्क एवं मधुर भालेसी हबार जुग रहुछि। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग पिला छुआंक सहित अति सुखमय परिवेश रे दिन कटिवार सुजोग देई पारे। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि। नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नवा पई पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज जेकोसी निष्पत्ति मध्य नबार उत्तम जुग रहुछि। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति आज अर्थ संचय करिवे, पूर्वरु देइथिबा बाकिया अर्थ किछि फेरी पाइबार सुजोग रहि पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति पूर्वरु जो माने स्वास्थ्य जनित पीड़ा थिबो आज ताहा किछि मात्रा रे समाधान होबार चांस रहुछि किबा पूरा सुस्थ होबार जुग रहुछि। तेबे मिथुन राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6, भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करंतु एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण को धीर स्थिर रही कार्य करिले समस्त कार्य आपणकर सुरुखुर रे हेबो। कौनसी कार्य अस्थिर हेबो नाही किंबा विलंब हेबो नाही, किंतु आपण को निश्चित सचेतन एवं आगुआ योजना प्रस्तुत करी कर्कट राशि कार्य करंतु। देखिबे आपणकर कार्य निश्चित सुरुखुर रे हेबो। तेबे आज निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति आपण कौनसी कार्य विशेष करी ऑफिस जनित कार्य रे किछि समय आपण चिंतित रही पारंती, किंतु आपण जदि बुद्धि प्रयोग करी से कार्य प्रति चिंता करिवे ताहा निश्चित दूरीभूत हेबो आपणकर चिंता। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति मानकर भाग्य उदय जुग रहुछि। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य मध्यम धरण रहुछि। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति विशेष करी शत्रु मान को आपण आज निश्चित पराक्रम जुग रहुछि, जहा कि शत्रु विजय हबार उत्तम जुग रहुछि। तेबे आज जहा कि कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपणकर आकस्मिक भावे लाभ होबार पूर्ण जुग रहुछि। तेणु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण जेकोसी निष्पत्ति नेले ग्रह माने आपण को शुभ जुग परिस्थिति बनाउछंती। तेबे आज जहा कि कर्कट राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जहा कि आपण को पई उत्तम दिन होई न पारे, किंतु निश्चित निजर बंधु वर्ग एवं सांग साथी सहित जदि भल संबंध रखिबे तांको द्वारा आपणकर बहुत कार्य सफलता हबार पूर्ण जुग रहुछि। जो कार्य अटकी थिबो बा कोनोसी कार्य हासिल करि पार नथिबे तांको साहाय्य नियंतु, देखिबे तांको द्वारा आपणकर कार्य संपूर्ण हेबो। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति जहा कि आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अस्थिरता रहिबो। पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज दुई गुणित होबार चांस रहुछि। तेणु स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। दूर यात्रा थिले आपण निश्चित आज भल उत्तम दिन होई न पारे, आपणकर कार्य सफलता हबा टिके कष्टकर होई पारे, किंतु निजर मन को सचेतन किंबा आध्यात्मिक परिवेश भितर जदि जीवे बा कार्य करिवे निश्चित आपणकर कार्य सफलता आडको अग्रगति करिवो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4, भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपणकर कार्य सिद्धि जुग रहुछि। ग्रह माने आपण को उत्तम जुग बनौछंती। आज सिंह राशि व्यक्ति कौनसी कार्य अटकीब नाही। पूर्वरु कार्य जदि अटकी थिबो
से कार्य निश्चित संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखादेव। तेबे जदि ऑफिस जनित कार्य थिबो आपण से कार्य गुडी को योजना प्रस्तुत करी कार्य निश्चित सफलता आड़क अग्रगति करिवे। आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँकि भाग्य उत्तम जुग बनाउथिबारु जहाँकि आपणकर कार्य अति आकस्मिक भावे होई पारे अबा आपणकर कार्य दृष्टि आकर्षण होबार उत्तम जुग रहुची। आपणको निश्चित समस्ते सहयोग करिवे। परिवार वर्ग बंधु वर्ग आपणकर दैनंदिन कार्य निश्चित सहयोगी मान मध्य समर्थन करिवे। तत्सहित आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति मानक पई उत्तम जुग रहुची। निजर प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि करने सहित निजर दबदबा वृद्धि करिवे। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज जहाँकि शत्रु मानक ठारू आपण निश्चित कंपटीशन बा जेकोसी क्षेत्र में विजय होबार पूर्ण जुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम जुग परिस्थिति बनाउची। आज सिंह राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई आज मधुर संपर्क हिसाब रे कथावार्ता करिवार पूर्ण जुग रहिबा सहित नूतन प्रेम वार्तालापर आज भाग्य आपनकु साथ देउछि। आज जहा कि सिंह राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित जदि किछि मनांतर पूर्वर थिबा आज समाधान रास्ता अति आनंद बा अति सुखमय परिवेश ग्रह माने रहुथिबारु आपणक पई जहा कि तार समाधान रास्ता बाहरी जीवो। आज सिंह राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज निश्चित निजर जहा कि कौनसी व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण अनेक प्रकार लाभ करिवे। पूर्वरु देइथिबा बाकी अर्थ फेरी पाई पारंती। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज जहा कि सिंह राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करुथिले से कार्य निश्चित सफलता अर्जन करिवार पूर्ण जुग रहुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 2। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को निश्चित स्थिरता रही कार्य करंतु। भाग्य आपणकर पूर्ण निम्नगामी रहुची। तेणु कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु भल भावे चिंता करी कार्य करंतु। विशेष करी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू जहा कि कन्या राशि व्यक्ति आज दूरता अवलंबन करंतु जहा आपणक पई भल हेबे। आज दैनंदिन कार्य रे आपणकर जुक्ति तर्क कलह आडकु कथावार्ता जाई पारे। तेणु निजकु संयमता निहाती आवश्यकता। यह आपणकर दैनंदिन कार्य रे प्रभाव पकेइबो। तत्सहित ऑफिस जनित कार्य आपणकर जदि किछि थिबो ताहा आज 2 गुणित चिंता बढ़ी दे पारे। तत्सहित आज जहा कि जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछंती कन्या राशि व्यक्ति आज आपन को अनेक प्रकार वाद विवाद विशेष करी शत्रु माने बा विरोधी माने आपन को अनेक प्रकार चाप सृष्टि करि पारंती जहा पई आपन अधिक चिंतित अस्थिर होई पारंती। आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर कन्या राशि व्यक्ति आपनकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। तेणु आज पाठ पढ़ार अवहेला युक्त रही पारंती। आज कन्या राशि व्यक्ति जहा कि आपनकर प्रेम दुनिया रे आपनक पई आदु भल दिन होई न पारे। विभिन्न प्रकार समस्या भितरे बा आपनक भितरे झगड़ा कलह आडू कथावार्ता जाई पारे। नूतन प्रेम वार्ताला पई आज उत्तम जुग होई न पारे। परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित आपनकर किछि वैचारिक मतभेद सृष्टि होई पारे जहा कि युक्ति तर्क पर्यंत मध्य कथा जाई पारे। तेणु आवश्यक स्थले कन्या राशि व्यक्ति निजकु संयमता रखिले एसबु समस्या आसीबो नाही। आज कन्या राशि व्यक्ति जहा कि आपनकर व्यापार वाणिज्य अनेक प्रकार विफलता रहुची। तेणु धैर्य सहकार जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करूछंती निश्चित धैर्य एवं कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। स्वास्थ्य जदि आपनकर खराब थिबो आज आहुरी चिंता बढ़ी दे पारे। तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिले आपनक पई भलो हेबो कन्या राशि व्यक्ति क्षेत्र रे। आज कन्या राशि व्यक्ति कौनसी जदि कार्य पई दूर यात्रा करूछंती तेबे आज कैंसिल करि पारिले ता भलो हेबो कारण आपनकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची।
जहाँ आपणक पई निश्चित यह एक उत्तम दिशन होई पारे। तेबे कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 6। भाग्य रंग आपणकर नील रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपणको आज 30% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे सुख्याति, प्रत्येक कार्य रे सफलता एवं समस्त प्रकार सुख भोग करिबार उत्तम जुग रहुची। तेबे तुला राशि व्यक्ति पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य संपूर्ण करिबार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। आज तुला राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करेई पारे एवं आपण को समस्त प्रशंसा करि पारंती। तुला राशि व्यक्ति आपणकर कार्य कौशल तो भिन्न प्रकार हेबो। तुला राशि व्यक्ति आज समस्ते आपण को निश्चित साबास करि पारंती एवं विशेष कर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर पदमर्यादा वृद्धि सहित आपणकर दबदबा बढ़िबो। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम जुग बनौची जहाँ आपणक भाग्य चक्रु जना पड़ुची। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानकर आज भाग्य उत्तम जुग रहुची। मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तत्सहित नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य आज उत्तम जुग परिस्थिति बनौची। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित विशेष कर नूतन किछि बंधुता मध्य सृष्टि होबार पूर्ण सुजोग रहुची जहाँ कि भल संपर्क समस्त सहित रहिबो। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज कौनसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करूछंती से कार्य आपणकर निश्चित सफलता हेबो जहाँ आपणक भाग्य चक्रु जना पड़ुची। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुची। तेणु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति जेकोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई मध्य भाग्य आपनकु साथ देउची। आज तुला राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य लाभ करिबा सहित अर्थ मध्य संचय करिवार सुजोग रहुची। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज काहाकु देइथिबा बाकिया अर्थ मध्य फेरी पाइबार सुजोग रहि पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर पूर्वर जो स्वास्थ्य चिंता किंबा मानसिक चिंता एथिरु आपण पूर्ण निवृत्त रहिबे ताकि पूर्ण सुस्थ एवं मानसिक स्तर में मध्य उत्तम जुग बनौछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 4। भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 98% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपण सफलता हासिल करिवार उत्तम जुग रहुची। तेणु बिछा राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे निश्चित क्षण समय कार्य गुड़िक संपूर्ण करिवार उत्तम जुग बनौची। आपणकर कार्य कौशल देखि अन्य माने प्रशंसा करि पारंती। विशेष करी आपणकर कौनसी ऑफिस जनित कार्य जदि चिंता थिबो आज ताहा दूरीभूत हबार अनेक चांस रहुची। आपणकर कार्य कौशल समस्त को सांत्वना प्रदान करिवो अर्थात आपण एक भिन्न दृष्टि आकर्षण करेई पारंती जहाँ आपणकर राशि चक्र जना पड़ुची। आज बिछा राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछंती टिके आज सावधान रुहंतु। किछि मन रे अशांति परिवेश सृष्टि होई पारे, निज भितर संपर्क खराब होई पारे, मान सम्मान हानि होबार चांस रहुची। तेणु यह प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। किंतु शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य उत्तम जुगरे रहिछि। तेबे प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज मधुर संपर्क बजाई रहिबो। आपणकर प्रेम संबंध रे किछि वैचारिक मतभेद सृष्टि होई पारे किंतु यह प्रति आपण सचेतन रहिले कौनसी चिंता रहिबो नाही एवं निज भितर भल संपर्क गढ़ी उठिबो। तेबे आज बिछा राशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सहित आपणकर संबंध उत्तम जुग रहुची। तेबे व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे जहाँ कि बिछा राशि व्यक्ति आशा अनुଯାयी लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। व्यापार वाणिज्य नूतन निष्पत्ति नबा पई बा कौनसी क्षेत्र रे आज जेकोसी निष्पत्ति नबा पई आपण को भाग्य साथ देउची। आज जहाँ कि बिछा राशि व्यक्ति
ଅର୍ଥଜନିତ କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ ବନେଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟତା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ବନେଇବ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ହୋଇପାରେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। କେତେକାଂଶରେ ଆପଣ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଚାପ ରହିବ ବା ପୂର୍ବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବେ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଡକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଇପାରେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାଇ ରହିବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାଇ ରହିବାର ଯୁଗ ବନେଇବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ସିଡିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ନ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ଥିବାରୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ମତଭେଦ ବୈଚାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯାହାକି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଆସୁଛି ସେ ତ୍ରୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହବାର ରାସ୍ତା ବାହାରିଯିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଆଡକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ନିଜ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ଅନେକ
ଯାହାକି ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ରୁଟି କଳହ ଆସିପାରେ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନେଇ ପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଜି ଦିନଟି ସ୍ଥିରତା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଯଦି ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନେଇ ପାରେ। ଆଜି ତାହା କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବାଟି କଷ୍ଟକର ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ମନରେ ସ୍ଥିରତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଉଠିବେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ କେମିତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଯାହାକି ରାଜନୀତି ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେବେ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଯାହାକି ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଥିବାରୁ ନୂତନ ପ୍ରେମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବା ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବିବାହ ଜନିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ବାକି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉତ୍ତମ ସହକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଯୋଜନା ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଚାପ ଥିବ ତାହା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଆଜି କାଢି ପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିରୁଦ୍ଧ ଆବାସ ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର କିଛି ରାସ୍ତା କାଢି ପାରନ୍ତି, ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ
आज मीन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर उत्तम युग रहुची जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुची। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज आपणकर कौन सी कार्य हठात मान सम्मान वृद्धि होवार पूर्ण युग रहुची जहाँ की व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में मीन राशि व्यक्ति आज अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची। तेणु व्यापार वाणिज्य गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नवा पूर्ण भाग्य आपन को साथ देउछि। आज अर्थजनित क्षेत्र में आपण अर्थ मध्य संचय करिवार पूर्ण शुभ युग रहुछि। पूर्वरु करितिबा परिश्रमर फल आज पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क आपणकर रहिबो जहा जना पड़ुछि। तत्सहित नूतन प्रेम वार्तालापर आपणकर भाग्य शुभ युग परिस्थिति बनाउछि। आज परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित भल संबंध रहिबो। तबे मीन राशि व्यक्ति आज कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती से कार्य आपणकर निश्चित सफलता प्राप्त करिबार उत्तम युग बनाउछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 3। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 80% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।